তিনি চিনি প্রচার তো 10 তারিখ 4টা বেশি শেষ স্যার তিনি যে গুরি নেমানা কোনো প্রচার নিবা গিয়া আমন হাকে যাতে যত সেন্টারনো সানসে সৃষ্টিকে ইনটু একে চিনি পার্টিनि ওয়ার্কার্স নো অলরেডি ইনফরমেশন রেডি যাক যাতে কোনো জায়গাও প্রবলেম ইয়াতে শান্তি খাই যাতে ও ইলেকশন লাই থানানি যে তা গুরি নেমানি কারণ বাবনো যাতে মেশিন রক কোনো গুলমাল লিতং এবা কেবা কোন জায়গা যাতে ডিস্টার্बिं ইয়াতে হিनै आं अ जायगा चिनि पार्टी वर्कर्स इंस्ट्रक्शन रे दङ ओंखायनो चिनि गोबां अपोजिशन सबो पक सालायजाक जाते मिउचुअल अंडरस्टैंडिंग नि बिसिमते जाते कुनु गुन गुलुं याते हिंके ताबु जरा तो जे जागाव गुरि फाइका आ जागाव जत जागानो शांतिखेना चलै दङ ताबु जरा कुनु वायलेंस नि कुनु रिपोर्ट माया आबाय ओके काबिसु पोलिंग स्टेशन आव बेरायनाय खान नोंथांनि फन आं ताबु जरा अराउंड 5टा जागाव गुरि नायखा हिंके आगेफ्रु 2021 आव कयटा जागाव वायलेंस खा आ जागाव आं निजे थाङै मालायनाय मालाय जाते आ जागा जाते मेंटेन नाते एक्चुअली चिनि नतुन मालबासा करबुक जे अमरपुर एरियाव आगे बासे वायलेंस नि कुनु हिस्ट्री क्रै और कयटा जागा सेंटर किसां जाक थानाय 2021 आव आ जागा आरनि बरक बाय पक्ष फायजाक पुलिस प्रशासन बाय पक्ष फायजाक एखोनो तिनि आं निजे पर्सनली थाङै मालायनाय ताबु जरा कुनु रिपोर्ट माया इनके निनि बदलनि बिसिंति खायो जे बुदना फायनाय बुरा बुरिसो बरन बागले निन ताम अरेंजमेंट खाजक त बन बागे चिनि प्रति बुथ सेंटर अलरेडी अरेंजमेंट खाजक दङ बरनो कुनु नांखांके गारि अटो रक वेफान तुनानि इनके चामुं रक जदि तं खायना नांखांके आबन बागे रजकना आगिन सिने अरेंजमेंट अलरेडी डन जब प्रति बुथ सेंटर चिनि बुथ कमिटी सेंटर दं whether I have given vote for others or vote for myself today because every time we vote for hope for something for a change for something that we want for a better future so it is the same whether I have voted for others in the past I have always voted on the basis of what I want for the society what I want for my people and today also I am standing as a candidate to bring a change in these constituencies whoever preceded me before me whoever has been elected they have done a very good job my work here is after I'm being elected to continue the good works they have done or to do better than them so it's the same thing there is no change whether I have voted for them or for myself it's only for change for betterment for development সকাল থেকে ভোট গ্রহণ পর্ব till now in some of the booth centers polling center where I have visited it's going good some of the places there are issue with the machine but it has been solved already so today I have gone through around 5 to 6 polling centers already the main reason of me going around is to instruct people to maintain peace so that there should not be any violence soon after this election we have festivals these festivals should not be affected for just one election every elections will come after 5 years but our relationship with our people should remain like before it should not just for an election it should not the relationship should not be spoiled so peace should be maintained 52টি বুথের মধ্যে কয়টি বুথে আপনাদের পুলিং এজেন্ট রয়েছে এখনো পর্যন্ত in all the polling centers সব জায়গাতে